Hello, everyone. Ahoj všichni. Next presentation, we are going to start with a silent prayer. I invite you to kneel with me with prayer. Začínáme další prezentaci a začneme tichou modlitbou. Zvu vás, aby jsme poklekli. Amen. Amen. We stopped at the end of our brains being permeable. My jsme začali našimi mozky a nevím, co řekla dál. And what I want to speak about now. A o čem chci teď mluvit? The conclusions we have about it. Je ten závěr, který na to máme. How that is going to affect our lives. A jak lidé, jaký budou mít efekt na naše životy. So, with this study, it's not my objective to deny the biological differences. Takže není to moje objektivita se zabývat biologickými věcmi. Protože je nám jasné, že muži jsou rozdílní od žen. Biologicky. A protože my máme tady ten skript, já nerozumím úplně přesně čistě zatím, a nemůžeme to mít v pořadí. Protože kdyby ano, tak si myslím, že bychom nebyli dobrým svědectvím pro svět. Protože bychom mohli být konsistentní o našich tvrzení. A když musíme dělat všechny tyto věci, tak to integruje všechno. Dobrá, máme tady ty biologické evidence o mužském těle a ženském těle. But this body is this biological script is playing in a social stage. A tady ten biologický skript je vysvětlen v sociálním, nevím čem, nerozuměla jsem. Zopakuji tu větu. Říkám, že tady ten biologický skript hraje roli v sociálním, zase jsem nerozuměla to slovíčko. Takže měli bychom se zeptat sebe samých. Jestli svět má pohlaví nebo ne. A jestli naše mozky jsou spojené se světem. Pokud ty naše mozky jsou připojeny k tomu světu, a já jsem nerozuměla. O čem my opravdu musíme přemýšlet, jsou tyto dvě skupiny lidí.
them being women. Ne, oni jako In this study being considered ženy. inferior and deficient. A jak jsme viděli, tak ty studia byly But now more softly with this special complementary skills. účinný, ale s tady těma speciálníma zkušenostma. And we need to understand where those differences might have come from. My musíme porozumět tomu, odkud přišly tyto rozdíly. And perhaps look to the world instead of looking to our brain. Ale možná to bude složitější, než se podívat do Our mozku. brains are plastic, they are permeable, and they are, Protože the right term is predictive coders. že jsou plastický a prediktivní. Nerozumím, pardon. And that's what makes a person, if I can put in this way. A to je to, co to dělá osobní, pokud to mohu říct si takto. Sorry about it. And the sad part of it is A that část toho, respond to this kind of study as being not sufficient. že lidé odpovídají tady na ten typ studia, jakože to je There is this psychologist called Simon Baron Cohen. velkolepý. Je tady ta, nevím, jak se to jmenuje. And the brain of an autist person. A jsou tu také studia o autismu a o autistickém člověku. And the response to Gina's book was the following. A ta odpověď na tady tu Gininu knihu byla následující. Ona si myslí, že to je všechno kultura v té biologii. As we saw, these two things are completely mingled. Ale jak jsme viděli, tyto dvě věci jsou absolutně smíchané. Separated. A oni nemohou být rozdělený. Because our brains are plastic, they are permeable, and Protože they naše mozky jsou plastický. predicting things. A je to jakoby předvídání věcí. And what influences these three parts in our brains is our environment. A jako 3 části v našem životním prostředí. So when people look to the differences between women and men, Takže když se lidé dívají na rozdíly mezi ženami a mužmi, to a male and female brain, they are going to compare the size of the brains, comparing the female cortex with a male cortex. tak oni porovnávají ty ženský a mužský mozky, ty kortexy, But they don't use to ask to the most important question here, which is ale oni situation if women have access to the same education, socioeconomic status, influence. ale oni se neptají na ty hlavní otázky. Na, What we have zopakuji to, bylo to příliš dlouhé. and what they should ask themselves, the scientists. Co se máme ptát sebe a co doporučí, abychom se ptali sebe samých? Ty věci doporučují. These differences in this size of the brain. Je to na tom, jak na té velikosti toho mozku, The same opportunities that men have.
My bychom se měli ptát, jestli ženy mají stejné možnosti, jako muži mají. Same external influence as men have. Jestli mají nějaké externí vlivy, jako mají muži. About education, socioeconomic status. A může to být o vzdělávání nebo sociálním ekonomickém statusu. They completely ignore that the plasticity of our brains. Takže co oni vlastně dělali, že úplně ignorovali tu plastickou stránku našeho mozku. Now that we finished this subject about our brains, takže teďka, když my dokončujeme tady ten předmět o našich mozcích, já chci udělat rychlý přehled. Protože nějací lidé se dívají na tuto prezentaci a neviděli ty předchozí. Takže když jsem nerozuměla. History is important in Bible to understand that God tolerates us. Zaprvé je důležité rozumět historii v Biblii, aby jsme věděli, že Bůh nás toleruje. And he's going to do his best with what he have in his hands. On se bude snažit dělat to nejlepší s tím, co má v jeho rukou. To try make things more easier to things more humanly, if I could put in these words. Bude se snažit dělat věci více lidský, pokud to mohu dát do těchto slov. And that secular history is important too. A světská historie je důležitá také. A je velice důležité porozumět, kde my jsme. And when I say where we are is identifying what are the sins of Babylon in our days. A když najdeme, kde jsme, musíme přijít na to, co jsou hříchy Babylonu v našich dnech. And try to see these patterns in the secular history to identify them correctly. A snažit se vidět v té světské historii, aby to identifikovali. Nevím, jestli jsem chytla celou větu. And the other thing that we talk about here in this study was a další věc, o které jsme mluvili v těchto studiích, Bible and spirit prophecy or science. Hovorili sme minule o tom, či si zvolíme Bibliu a ducha prorockého alebo vedu. Because what we saw today and yesterday, čo sme hovorili dnes a včera, is that Moses wrote these 5 books in 40 years, if I could say that. Je, že Mojžiš napísal tých 5 kníh za 40 rokov. The first 5 first books in Bible, Moses wrote them. Tých prvých 5 kníh Biblie napísal Mojžiš. And that 5 books contains a lot of laws. Bolo v nich mnoho zákonov. And there was the reference for all the rest of the prophets and kings. A boli tam vlastne odvolávky na rôznych prorokov, kráľov. Here we have like this new authors almost 1,200 years later. Potom to boli tí ďalší autori o 2000 rokov neskôr. So what we were arguing here is about
let me rephrase that. What we should ask ourselves if it was a progressive way that we should follow. Mali by sme sa sami seba spýtať, či to bola vlastne taká progresívna cesta, po ktorej by sme mali ísť. Because almost the whole Bible were based upon 5 books. Tých 5 kníh je takým základom celej Biblie. And Paul has to deal with all these beliefs in his time. So we need to understand that Moses is not that he was supporting divorce or all those bad things. Musíme chápať, že Mojžiš nepodporoval rozvod, alebo Boh to nepodporoval tieto veci rôzne. But when we think about today, about how we use Bible and spiritual prophecy, ale keď rozmýšľame dnes, ako používame ducha prorockého a Bibliu, we tend to try not even apply to our days. It's more about being very literal about what he wrote. Máme takú tendenciu to aplikovať doslovne aj dnes. But what we see is that Ellen White starts to develop a lot of things that was misunderstood by people who read the Bible. Keď vidíme, ako Ellen Whiteová rozvíja rôzne myšlienky, vyjasňuje veci, ktoré boli nesprávne pochopené ľuďmi, ktorí čítali Bibliu. So you never saw in any place in Bible saying that slavery was a sin. V Biblii nikde nevidíme, že otroctvo by bolo hriechom. But in early writings, you have Ellen White saying that slavery is a sin of Babylon. Ale v raných spisoch ona hovorí, že je to hriech Babylona. People can think that this is maybe an inconsistency. Niekto si môže myslieť, že to je nekonzistencia. But we have to, the same faith we have in Ellen White, talking about some of the things to her time that is different from the biblical times. Rovnako ako máme vieru, že Ellen Whiteová hovorí o niektorých veciach, ktoré už sú vlastne iné v tej jej dobe, ako boli v čase Biblie. I think we need to have the same faith in science. Actually, we don't even have to have that faith in science. Nemyslím si, že musíme mať takúto vieru vo vedu, ohľadne vedy. Because science, as we already saw, is pretty clear. You need proof to make a statement. Pretože veda vlastne nám dáva dôkaz. And as we saw, ako sme videli, the study of the human body and the human brain, tá štúdia o ľudskom tele a ľudskom mozgu, it's a way of God, I think. Je z Boha, si myslím. Of demonstrating more things about himself and about how we should treat people. Hovorí nám to viac o tom, aký je on a ako sa máme k sebe chovať. Navzájom. Actually, it's not even how to treat people. It's more about how we classify people. Nie ani tak, ako sa máme k ním chovať, ale ako si ich tak sami pre seba klasifikujeme. Because depending on how you classify someone, závisiac od toho, ako niekoho si tak nejak zaškatulkujeme, this is going to define what the attributes of this specific person and what are the attributes of this other person. Budeme si myslieť, no toto sú vlastnosti tohto človeka, toto sú vlastnosti tamtoho. And we need to remember that if a woman is compared to children and savages or even an animal,
Musíme pamätať na to, že keď žena je porovnávaná so zvieraťom, alebo how we treat animals. ako sa zaobchádzame so zvieratami. Like we think they are not intelligent and they don't have the same capacity we have. Myslíme si, že nie sú dostatočne inteligentní, nemajú takú kapacitu ako my. And we tend to do that with people. A potom máme tendenciu robiť toto s ľuďmi. But what science is going to show us Ale to, čo nám veda ukazuje, is that classifying without having proofs že takéto klasifikovanie bez dôkazov can be damaging. je veľmi ničivé. And we can feel these damages today. A cítime tie následky toho poškodenia dnes. And then we talk about the functions of a brain and what defines someone. Potom sme hovorili o and it's this three things that we already talk about. Som neporozumela. 3 veci, o ktorých sme už hovorili. And the next thing we are going to speak about is about women in the pulpit. A ďalej budeme hovoriť o ženách za kazateľnicou. And I don't know if everyone are aware about our past history. Neviem, či poznáte naše minulé dejiny. I'm talking about the end, actually. Ellen White days, let's put it this way. Môžeme sa pozrieť napríklad do dejín Ellen Whiteovej. And even some centuries before her. Aj niekoľko storočí pred ňou. Actually, a century before her, to be more specific. Pardon, 1 storočie. But because we have this thought that maybe women are talking in churches just for a few decades now. Možno, že máme takú predstavu, že ženy v cirkvách hovoria iba teraz pár 10 ročí. But I want to share with you some information. Chcem sa s vami pozdieľať o jednu informáciu. About what happened in the middle of the 18th century. O tom, čo sa stalo tak v polovici 18. storočia. With the first Great Awakening. S tým prvým veľkým prebudením. And what happened is that this Great Awakening kind of swept England in the American colonies. Prehnalo sa to ako vlna cez Anglicko a tie americké kolónie. And what religion did was taking women out of the shadows. A to, čo sa stalo, je, že tie ženy to zobralo ako keby I'm gonna quote spoza toho tieňa. One testimony here. They said about this event. Myslím, že ide niečo citovať. The conversion experience itself, for example, samotná skúsenosť obrátenia became a public ritual in which women were encouraged to join. Do ktorého boli pozvané aj ženy, aby sa ho zúčastnili, bol verejný rituál. In these ideas that bloomed, let's put in these words, that happened in the Great Awakening. To boli rôzne myšlienky, ktoré úplne vykvitli v tom veľkom prebudení. Occurred in the Second Great Awakening. Objavili sa v druhom veľkom prebudení. That happened from the end of the 18th century till the second decade of the 19th century.
Dialo sa to od konca 18. storočia až po to druhé 10-ročie 19. And what happened is that people were convicted of the power of the gospel to not push women, but I don't know how to describe, but like to change this idea of traditional roles. To, čo sa stalo, bolo, že ľudia boli takí hnaní, ako keby zmeniť pohľad na ženy a na tie tradičné role. So we have then these women talking in the pulpits. Takže boli ženy zakazateľnicami. And this is nothing according to 2 Timothy, I believe. Podľa 2. Timothy, myslím. Actually, I'm not certain if it's 1 Timothy chapter 1 or 2 Timothy chapter 2. Nie som si istá, či je to 1. Timotejova 1 alebo 2. Timotejova 2. But what people, conservative people in that time would say that is women cannot speak in public. Kde sa píše, že žena nemá hovoriť v zbore a toto ľudia používali, tí konzervatívni to používali, tento verš. And we don't have to go that far because we had this experience in our movement. Nemusíme ísť až tak ďaleko, máme túto skúsenosť v našom hnutí. Women could not speak in the pulpit. Ženy nemohli hovoriť. Even Ellen White, she speaks about that. Aj Ellen Whiteová o tom hovorí. About something that happened to her and with her brother. O niečom, čo sa jej stalo aj s jej bratom. Because she was going to say something in the pulpit and her brother came to her and said the following to her. Ona išla niečo rozprávať za kazateľňou a prišiel jej brat a povedal jej. He said, I beg of you, do not disgrace the family. Prosím ťa, neprinášaj hanbu na rodinu. I will do anything for you if you not go out as a preacher. Spravím pre teba čokoľvek, len tam nechoď ako kazateľka. He wrote that to her. To jej napísal. And then Ellen White replied, A ona odpovedala. Can it disgrace the family for me to preach Christ and him crucified? Môže to priniesť nejakú hanbu na rodinu, keď budem kázať Krista a jeho ukrižovaného Krista? Then she said, if you would give me all the gold your house could hold, I would not cease giving my testimony for God. Aj keby by si mi dal všetko zlato, ktoré sa mestí do tvojho domu, neprestanem dávať svedectvo o Bohu. And I was talking to a group of people in my old church. Rozprávala som sa s nejakými ľuďmi z bývalého zboru. And I was trying to argue with them, like I think 7 years ago, I think. To už je možno 7 rokov dozadu. Snažila som sa s nimi nejak tak argumentovať. Why a woman cannot speak in the pulpit? Prečo žena nemôže byť zakazateľnicou? We have Ellen White. Veď je tu Ellen Whiteová. And their argument was the following. First of all, God called for 2 men first. Ten argument bol taký, že Boh and then he called Ellen White. Boh najprv sa snažil osloviť muža, až potom oslovil It's ženu. like if the world has just 2 men and 1 woman. Teda 2 mužov sa snažil osloviť. Čiže Pán Boh mal len týchto 2 mužov. But we had a lot of people in the Millerite movement at that time. Nepočula? This is a very bad argument. Toto je veľmi zlý argument. And one of the things they used to say, A jedna z vecí,
ktorú je zvyklý hovoriť, is that the exception is a confirmation of the rule. že výnimka potvrdzuje pravidlo. And this is some of the arguments about when we talk about laws in advocacy. I don't know how to pronounce that in English, sorry. Toto je jeden z argumentov aj práve v obhajobe. So, it was not Ellen White that was speaking in the pulpits. Nebola to Ellen Whiteová, kto hovoril za kazateľňou. There were people that were fighting for this right of women inside the church to speak publicly. Boli ľudia, skupiny, ktorí bojovali za to, aby ženy mohli takto kázať a hovoriť aj verejne. Uriah Smith is one of these people. Uriah Smith bol jeden z nich. In July 30, 1861, 13. júla 1861 he was an editor for the Review. bol editor v Review and he reprinted an article from the Portadown News. a on znovu vytlačil nejaký článok zo správ Portland. And that was his words of approval. A on to schválil. We consider the following a triumphant vindication of the right of the sisters to take part in the public worship of God. My zvažujeme to právo sestier, aby mohli verejne uctievať Boha, mať verejne slovo. Považujeme to za víťazstvo. The writer applies the prophecy of Joel. Písateľ tu aplikuje proroctvo Joela. Your daughters shall prophesy. Tvoje dcery budú prorokovať. Talking about the female preaching. To on tu hovorí o kázaní žien. And he A continues. potom pokračuje. But while it must embrace public speaking of some kind, this we think is but half of its meaning. Zahrňa to verejné slovo, verejné hovorenie, ale to je iba polovica toho významu. So, the topic of women's public role in the Adventist Church Téma toho, aby ženy mali svoju verejnú rolu v adventnej cirkvi, came out like many times. prišla už mnohokrát. In 1879, 1879 Andrews and James White wrote articles supporting it. Andrews a James White napísali články, ktoré to podporovali. G.C. Tenney, I don't know to pronounce that, sorry, did the same thing. To tiež spravil aj G.C. Tenney. And he even published and reprinted in the same thing in 1892 and 1894. A tiež toto isté publikoval a zverejnil znova v 1892 až 4. So why would someone reprint something? Prečo by niekto tlačil niečo znovu? I think it's pretty clear, I think. Myslím, že je to jasné. People were supporting in the church about women talking in public, speaking in public. Ľudia to nepodporovali, to, aby ženy hovorili na verejnosti v zbore. So we even have Ellen White talking about it, making this call to women. Sama Ellen Whiteová o tom hovorí a volá tie ženy.
And the first time we can see her doing it Prvýkrát, keď to robíme, is in 1878 je v 1879, when she said, "Sisters, God calls you to work in the harvest field and help gather in the sheaves." keď hovorí: Sestry, Boh vás povoláva, aby ste pracovali s ním na žatve a zhrňali do sípok. I'm going to repeat that. God calls you to work in the harvest field and help gather in the sheaves. Zopakujem, Boh vás povoláva, aby ste pracovali na žatve a zhrňali do sípok. Pomáhali s tým. Then in 1886, Potom v 1886 she said the following. povedala následovné. It was Mary who first preached a rising Jesus. Bola to Mária, ktorá prvá kázala vzkrieseného Ježiša. And the refining, softening influence of Christian women is needed in the great work of preaching the truth now. A vplyv žien je potrebný v tom veľkom diele hlásania pravdy. Teraz. Kresťanských žien. So we see here that Ellen White is going against the Bible about women speaking in public. Vidíme, že Ellen Whiteová v tejto veci ohľadne toho, aby ženy hovorili na verejnosti, ide proti Biblii. And when I say speaking in public, it's not that speaking in public it's a problem in Paul's time. Nie, že by hovorenie na verejnosti bol problém v čase Pavla. What he's saying is specifically saying that women could not teach in public in a church. A on vlastne špecificky hovorí, že ženy nemôžu učiť v zboroch na verejnosti. Nemôžu proste učiť, vyučovať ako ostatných. So, in 1898, 1898, Ellen White said, Ellen Whiteová povedala: there are women who should labor in the gospel ministry. Sú ženy, ktoré by mali pracovať v službe evanjelia. In many respects, they would do more good than the ministers who neglect to visit the flock of God. V mnohých ohľadoch by tú prácu robili lepšie ako kazatelia, ktorí zanedbávajú návštevu Božieho stáda. She even talks about advocating for fair wages and policies affecting women. Ona jej hovorí vlastne o tom, aby ženy mali rovnaké platy, aby vlastne pre ne platili rovnaké pravidlá. In the same year, she said the following. V tom istom roku povedala následovné. If a woman is appointed by the Lord to do a certain work, keď žena je povolaná Bohom, aby robila určité dielo, her work is to be estimated according to its value. Má byť ohodnotená podľa tej ceny. It may be thought to be a good plan to allow persons to give talent. Ľudia by mali dať svoje talenty I'm going to repeat this phrase. It's kind of long. Zopakujem to. I would try to separate them in the middle. Skúsim to rozdeliť. Actually, I'm going to share with you this quote in the chat of the Zoom chat. It can be that way? I think it would be good. So, everyone, here. If a woman is I already read that.
it may be thought to be a good plan to allow persons to give talent and earnest labor to the work of God while they draw nothing from the treasury. Môže to byť dobrý plán, aby človek dával svoje talenty a úsilie do Božieho diela a nebrali nič z pokladnice. God will not put his sanction on any such plan. Môže to byť dobrý plán? Boh žiaden takýto plán nepodporí. So, after that, we have this words of support to women. Takže ona podporuje ženy slovom. Not just by Ellen White, but for the men in that time. Aj mužov v tom čase, nielen. And sometimes we can think that Ellen White was being inconsistent in her view of women's rights. Niekedy nám to prípada, že ona je taká nekonzistentná v jej pohľade na práva žien. Because one of the first quotes we read, jeden z prvých citátov, ktoré sme čítali, she was saying that we shouldn't join to this movement in favor of human rights. Ona hovorí, že by sme sa nemali pridať vlastne k tomu hnutiu za práva žien. But the way she does it in the church is completely the opposite. Ale to, čo ona robí v rámci zboru a cirkvi, je úplný opak. And what I like to think about, rada o tom rozmýšľam. Actually, it's more what I like to guess. Ale je to taký môj odhad. Is that when she says about not joining the women's rights movement, keď ona hovorí o tom, aby sa nepridávali k tomu hnutiu za práva žien, I think she was basically saying that our influence is gonna be lost if we do something like that. Ona hovorí, že by sme stratili vplyv, ak by sme niečo také urobili. Because the way she puts in the end of this paragraph, bo to, čo hovorí na konci tohto odstavca, is that if we start dressing like the spiritualists, this reform dressed, je, že keď sa začneme obliekať ako tí nejakí špiritisti do tých reformovaných odevov, people are going to think that we are spiritualists and we are going to lose our influence on them. Ľudia si budú myslieť, že my sme špiritisti a že stratíme ten vplyv, ktorý máme. So, what started to happen in the Adventist church? Čo sa začalo diať v adventnej cirkvi? Is that we started to have a lot of women in this high positions in the conference church. Je, že sme začali mať mnoho žien vo vysokých pozíciách vlastne v konferenčnej cirkvi. V rámci cirkvi adventistov. And there is this SDA yearbook. Je taká ročná kniha adventná. I have other references to the quotes I'm using here. I can share with you in the end. Ja mám všetky tie odkazy, skadiaľ čerpám, potom na konci vám to môžem dať. But this yearbook was showing that we had a lot of women in these high positions. A tá výročnica vlastne ukazuje, že máme mnoho žien na tých vysokých pozíciách v rámci cirkvi. And initially it was like from the 60 positions in the conference church. Je takých nejakých 60 pozícií v rámci cirkvi. It was like 60 positions in high positions in the conference church, like the president and then people working with the treasury. Ako prezident, like this to the whole world. A rôzne tieto iné pozície.
And 20 of these 60 high positions A 20 z týchto 60 pozícií alebo funkcií were women. boli ženy. And they used to occupy these treasurer positions. Mali napríklad pozíciu pokladníka. But it's interesting because the number of women heading conference To číslo žien v konferencii tých takých na tých vyšších heading this funkciách, like conference departments v rôznych tých oddeleniach tam v rámci konferencie was even more remarkable. Bolo ešte významnejšie. In 1915, 1915 teraz? we have like 2/3 of the 60 educational department leaders. Sme mali 2/3 tých ľudí, ktorí viedli oddelenie vzdelávania And more than 50 of the 60 Sabbath school department leaders. a viac ako 50 tých, ktorí viedli sobotnú školu. So what we can see here is that women are taking control, let's put it this way. To, čo tu vidíme, je, že tie ženy ako keby preberajú nad vládu. Actually, I'm just trying to, actually, it's not taking control. It's more about they really wanted to work. To nie je nadvláda. Oni proste chceli pracovať. And in these graphs that I can give to you later, I don't have the graphs here. Nemám tu teraz tie grafy. Môžem vám to dať neskôr. Just a moment. I just heard that we lost the Spanish translator. Strátili sme španielského prekladateľa. We lost the Spanish. There is some information about the Spanish. Vieme niečo? Agustina is preparing to be the Spanish translator. Sometimes we have these problems. Okay, everything is good already. Okay. So we have these graphs that show how women's influence as decision makers. Takže mali sme ten graf, ktorý ukazuje, že ten vplyv tých žien v tých rozhodovacích they got even bigger pozíciách between the first 15 years in the 20th century. Teraz neviem, že či bol väčší v tých prvých 50 rokoch
20. storočia. And if there was a bad thing to happen, I think Ellen White would say something. Myslím, že keby to bolo niečo zlé, Ellen Whiteová by to povedala. But it's the opposite. She's just supporting. Ale bolo to naopak, ona to podporovala. We have some one of these references says that some of these women got very early in this high positions in our church, in the Adventist church. Niektoré ženy veľmi rýchlo ako keby získali tú vysokú pozíciu v adventnej cirkvi. Three women were elected as General Conference Treasurer. 3 ženy boli zvolené za pokladničky generálnej konferencie. And I just want to remind you, this is for the whole world in Adventism. Chcela by som pripomenúť, toto je pre celý svet v adventizme. The first one we have in 1871. Prvá bola v 1871. The second one is 1875. Potom 75. And then the third one is in 1877. Potom 77. 1877. And we have Flora Plummer. She was elected secretary of the Iowa Conference in 1897. 1897 nejaká žena, neviem meno tam, aké hovorila, bola zvolená do tej konferencie. In 1897. And she's the first woman that was this conference president, acting conference president. Ona bola prvou ženou, ktorá bola vlastne takou aktívnou prezidentkou tej svojej časti tej konferencie. In Portuguese, this is presidente interina. So we have, and she has the record. Ona má záznam. Leading the General Conference Sabbath School Department. Toho, že viedla generálnu konferenciu, vlastne na generálnej konferencii o tú sobotnú školu. So, and now we have this list. Máme tu zoznam of 53 women. 53 žien. Before the end of the 19th century. Pred koncom 19. storočia. That were ministers. Ktoré boli vlastne and alebo služobníci. They were licensed as ministers. Boli na zozname ako kazateľky. So they worked in the United States. Oni pracovali v Spojených štátoch. In Finland, Fínsku, New Zealand, China, na Novom Zélande, v Číne and South Africa. A Južnej Afrike. 28 of these women 28 z týchto žien had this license in 30 years between 1884 medzi 1844 since 1884 to 1915. Pardon, 1884 až po 1915. And what happened from that point on? A čo sa stalo odtiaľto ďalej? The numbers decrease very steadily. Veľmi rýchlo tie čísla sa znížili.
Že tie ženy boli In the vlastne v tých period rokoch, ktoré of som 60 hovorila, years, v tých pozíciách. between 1915 and 1975, Medzi 1915 až 1975 only 25 women names appear on this list. je na zozname už len 25 žien. And there started to happen Toto sa začalo diať, because they started to question about women's ordination. lebo sa začalo spochybňovať toto ustanovovanie žien alebo vysvedcovanie. So just to make you know about how important this is, Len aby sme si povedali, že ako je toto dôležité. I mean, having these ministerial licenses Mať tieto licencie kazateľky. is that women should be on this. Actually, everyone should have the same basis. Každý by mal mať taký ten istý základ. This license they were take very seriously. To bola licencia, ktorá bola braná veľmi vážne. Because some of the people could speak something that was not in agreement with the real belief. Keby niekto hovoril niečo, čo nebolo v súhlase vlastne s vierou. And they wouldn't recommend someone to preach without these licenses. A oni neodporúčili nikoho na kázanie bez tejto licencie. Bez oprávnenia. So, women started to be in these ministers of great churches. Ženy začali byť kazateľky veľkých zborov. Like in New York. Ako v New Yorku. And in other countries too. Aj v iných krajinách. And they used to, one of these stories are about a couple of pastors. Skupina kazateľov. The woman was taking care of one church in New York and her husband was taking care of another church in New York. Pardon, nie skupina, ale bol pár, kde vlastne žena sa starala o jeden zbor v New Yorku a jej muž sa staral o druhý zbor v New Yorku. So we have this evidences. Máme dôkazy toho, that points to how they were fighting against women's roles. Že oni vlastne bojovali proti týmto takým rolám, ktoré ženy mali mať. And these specific stereotypes. A proti týmto stereotypom. But I think we shouldn't have to use Ellen White. No, let me rephrase that. I think that after all these methodology classes, myslím, že po všetkých týchto hodinách metodológie, where we are learning about how to read Bible and spirit kde sa prophecy, učíme o tom, ako čítať Bibliu a ducha prorockého, we should learn the principle behind that, musíme sa učiť tie princípy, ktoré sú za tým, learn with these principles, učiť sa s tými princípmi and then apply to our a time. aplikovať ich do našej doby. Everything has a reason. Všetko má svoj dôvod. So what we need to do is making the right questions to everything we read. My sa musíme pýtať správne otázky pri tom, čo čítame. Questioning is not trying to be a rebel. To neznamená, že sme nejakí rebeli, keď máme otázky alebo keď sa niečo pýtame. Actually, it's a proof
Je to dôkaz, that you are a forever student of God and the Bible. toho, že sme skutočným študentom Boha v Biblii. And that you are humble to admit that. A že sme pokorní si to priznať. We have changed a lot in this movement. Už sme sa veľa zmenili v tomto hnutí. Sometimes we like of the changes. Niekedy sa nám tie zmeny páčia Sometimes we a don't. niekedy nie. And I'm saying that by experience. A zo skúsenosti viem, But it doesn't matter what we really want when we talk about a saving truth. To viem, že je to tak, ale v podstate to je jedno, čo my naozaj chceme, pokiaľ ide o spasu. Because I bet it was really uncomfortable and painful to Adam. Myslím, že pre Adama to bolo veľmi bolestivé a nepohodlné. To have to kill an animal and follow a protocol, let's put it this way. Keď musel zabiť zviera na to, aby nasledoval, povieme, určitý protokol. Of being obedient to God, Toho, čo to znamená and wanting His salvation. byť poslušný Bohu a pracovať na spasení. I just want you to remember that Ellen White said that Adam cried when he saw the first leaf falling from a tree. Ellen Whiteová píše, že Adam plakal, keď videl prvý strom padnúť zo stromu. I bet he didn't want to kill a sheep. Ja som si istá, že nechcel zabiť ovečku. But he did. Ale spravil to. Because he believed. Pretože veril. He obeyed God. A posluchol Boha. And what I'm trying to say here is that we have all these methodology classes. Čo sa snažím povedať je, že máme tieto hodiny metodológie. And we should stop being so unbelievers. I don't know how to say that properly. A mali by sme už prestať byť takí neverci. If we don't have Ellen White quote affirming what we believe today. Keď nemáme dôkaz Ellen Whiteovej na to, čomu teraz veríme dnes. I think science is already enough to show us how a female brain works. Myslím, že veda by nám mala dostačovať na to. Just a second. They asked me to repeat the last sentence. Veda by mala postačovať na to, aby nám ukázala, ako funguje What I was saying is, ženy. We shouldn't ask for a quote. Nemáme si pýtať citáty. To enforce a belief, a truth that we are studying today. Na to, aby sme ukázali tú pravdu, ktorú študujeme dnes. Because Ellen White didn't have anything to talk about slavery. Ellen Whiteová nemala nič, o čo by sa oprela, aby keď povedala svoj postoj o otroctve. There is no place in the Bible saying it's sin to have slaves. V Biblii sa nikde nepíše, že otroctvo by bol hriech. But she's going to say, this is a sin. Ale ona proste povie, že to tak je. And I bet we
we would maybe not agree with her. Som si istá, že by sme s ňou nesúhlasili, if we were living in her time. keby sme žili v jej dobe. Our usage of the sacred writings Naše používanie tých svätých spisov should be under some method. It's the first point I want to conclude here. by sa malo diať pod tou metodou. And we should look at science and see as a good thing, not a bad thing. A mali by sme sa na vedu pozerať ako na niečo dobré a nie zlé. And if we don't find anything in the spirit of prophecy, Ak nič nenájdeme v duchu prorockom, that supports science, čo by podporovalo vedu, we should look to the facts, to the proofs. musíme sa pozerať na fakty a na dôkazy. So, just a quick summary. Také rýchle zhrnutie. First, biblical stories are important to understand. Je dôležité rozumieť biblickým príbehom, to understand how God was trying to manage all the bad things. na to, aby sme videli, ako sa Boh snažil všetky tie zlé veci nejako tak zvládnuť s tými ľuďmi. These things that was happening in the past, the biblical times. Sú veci, ktoré sa v minulosti diali v tých ťažkých And časoch. realize he was not supporting divorce, sexism, or things like that. Veci ako sexizmus v minulosti neboli také dôležité. Because as Elder Tess said yesterday, Včera staršia Tess povedala, God was limited že Boh bol obmedzený and he worked the best as I think he could do. a robil to najlepšie, čo mohol. The second point Ten druhý bod is to understand that secular history is important je, že musíme pochopiť, že tá svätá história, tie sväté dejiny sú dôležité, because we can understand and identify lebo môžeme identifikovať a porozumieť, where we are in history kde sa nachádzame v dejinách. and how to identify the sins of Babylon, A ako môžeme identifikovať hriechy Babylona, which we know is sexism in all its forms, čím je sexizmus vo všetkých formách. racism, Rasizmus homophobia. a homofóbia. The third thing is we need science today Tretia vec, že potrebujeme dnes vedu, because it shows us more deeply the nature that God created, lebo nám to hlbšie ukazuje prírodu, ktorú Boh stvoril. and can help us in this progressive work of restoration. A môže nám pomôcť v tomto postupnom diele obnovy. The other point Ďalej, is that if you have the knowledge of what you are capable of, keď máme poznanie toho, čoho sme schopní, but now you are aware of the influences upon you, teraz neviem, now you have this power in your hand, máte teraz moc vo svojich rukách, which is the knowledge about who you are, a to je poznanie o tom, kým ste, how you work, ako fungujete and who you can be. a kým môžete byť.
So, God created our brains Boh vytvoril naše mozgy in this specific way určitým spôsobom špecifickým, because I believe He wants us to choose what we like. Ja verím, že on chce, aby my sme si sami zvolili, čo sa nám páči a čo máme radi. And this plasticity of our brains Táto plasticita nášho mozgu is the tool that we can use to become capable je nástroj, ktorý môžeme používať na to, aby sme sa stali schopnými to execute things that we want to execute. a robiť veci, ktoré chceme. If you like science and engineering, for example, Napríklad, keď máte radi vedu alebo inžinierstvo, that's good. to je dobré. You can shape your brain Môžete vytvarovať svoj mozog and get skills to execute what you like. a získať zručnosti v tom, čo máte radi. It's just a matter of Je time. to len otázka času. And if you like cooking, if you are a guy or a girl, A keď radi varíte, go get your skills. môžete sa v tom naozaj zlepšiť a You are byť zruční. capable of doing what you like. Ste schopní robiť to, čo máte radi a sa vám If páči. this is a good thing for you, To je dobrá vec. and if this is a good thing to people around you, if you can help people as well, Ak je to niečo dobré pre vás a pre ľudí okolo vás, môžete im pomôcť. that's even To better. je ešte lepšie. So after this presentation, Po tejto prezentácii, where we have this scientifical and scriptural proofs, kde máme vedecké a kde sme mali vedecké a dôkazy písma that we were wrong about women, o tom, že sme mali nesprávny názor na ženy. and if you still think that there is something wrong about our position A keď stále máte pocit, že s touto našou pozíciou je niečo také nesprávne alebo in nedobré, regard women in high positions, že by nemali ženy mať vysoké pozície, because you still believe that they are not capable, lebo si myslíte, že nie sú schopné, the problem is no longer because you don't have enough information. problém už nie je v tom, že nemáte dostatok informácií, Because science can just prove that to you in these presentations. pretože veda vám toto dokazuje jasne, aj my sme to ukázali v prezentáciách. So what you have to meditate now, Takže o čom musíte rozmýšľať? because you already know that your intellect and your moral part of yourself Pretože už viete, že váš intelekt a vaša morálna časť vás, they were not corrupted by sin, oni neboli porušené hriechom. and what you have to do now is see your heart To, čo musíte spraviť teraz, je pozrieť sa na svoje srdce and ask for God's mercy to change your heart. a prosiť Boha o milosť, aby vám ho zmenil. To change your prejudices A zmenil vaše predsudky. and to see that everyone has the same value as you. Aby ste videli, že každý má rovnakú hodnotu, ako máte vy. I know that we are in a process Ja viem, že sme v procese and that might be hard for some people. a pre niektorých to môže byť ťažké. It's hard for me. Aj pre mňa to je. It's difficult not to think about what I have to do to please people. A je veľmi ťažké nerozmýšľať o tom, že čo mám robiť, aby som druhých potešila, obšťastnila. Because this is something that women suffer with. To
toto je niečo, čím ženy tak nejak sú And postihnuté. this is too tiring. Je to veľmi únavné. And it's completely damaging to us. A ničí nás to. So I hope you can meditate on these things. Snáď môžete o týchto veciach rozmýšľať. And if you have anything else to ask after this camp meeting, I will be able to talk to me. Keď ešte máte niečo, čo by ste chceli po tomto camp meetingu, tak sa mi môžete ozvať. I really like talking. Rada sa rozprávam. So that's it. I invite you to kneel with me to finish with the prayer. Tak sa pomodlíme. Dear Father in heaven, thank you so much for your word. Drahý nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoje slovo, Thank you so much for the nature. za prírodu. Thank you so much for the brain you gave us, Ďakujeme ti za dážď a za náš because we mozog, can use it to do great za things mozog, ktorý si nám dal, že je schopný úžasných vecí. and to dig more about the human body. A že môžeme sa viac učiť o ľudskom tele. We beg you to change our hearts, Prosíme ťa, aby si zmenil naše srdcia, because we know that our heart is evil. pretože sú zlé. But we have this hope in you, Máme nádej v tebe, because you promised that to us. lebo ty si nám to zaslúbil. I hope everything was clear, Dúfam, že to bolo jasné. but if it was not, Ak nie, please that your Holy Ghost prosíme ťa o tvojho Svätého Ducha, can talk with these people to find more information aby k nám hovoril, aby sme vedeli tie informácie spracovať. and start to believe in that they have enough information now to believe in equality. Aby sme začali veriť, pretože máme dosť informácií teraz už, aby sme verili v rovnosť. We ask your blessings, Prosíme ťa o požehnanie. and we are thankful for everything you do for us. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. In Jesus' name, V mene Ježiša. amen. Amen.